खुदा के नाम से महफिल का हम आगाज करते हैं, खुदा के नाम से महफिल का हम आगाज करते हैं, वही मालिक है हम उसके करम पर नाज करते हैं। का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे, जी हुए नगमों से तूफान उठा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। सरकार दो आलम की उम्मत पे सितम क्यों हो, इस्लाम की कश्ती को हम पार करा देंगे। निदम हाब वच हा रोज चानी बन मदीना निदम। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके सपनों को आगाज हम देंगे, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। मेरे खूबसूरत साथियों, आप सबको नया आगाज और नई मंजिल मुबारक हो। दिल से कहती हूँ कि आपकी यादें हमेशा सताएगी, क्योंकि आपके साथ चलने का और स्कूल आने का मौका मिला। आप ऐसा स्कूल, ऐसा टीचर और ऐसे साथी कहाँ से लाओगे? आपको अल्लाह कामयाब करे। लेकिन मैं दिल से कहती हूँ ये स्कूल लाजवाब है, इसकी याद आपको बहुत आएगी। मेरे इतना याद दिला जाना, जाते जाते हमें इतना याद दिला जाना, हर मोड़ पे हमें अपनी दुआ देना, हमारी दुआओं में आपका नाम रहेगा, हमारी दुआओं में आपका नाम रहेगा। आपके सफर को ए खुदा आसान कर दे। अलविदा अलविदा साथियों, जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं, अब मुकम्मल ये सफरे रवा साथियों। अलविदा 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 साथियों, अलविदा। कुछ यादें सांसों में महक जाती हैं, कुछ बातें दिल को छू कर रह जाती है। वक्त गुजर भी जाए तो क्या, वक्त गुजर भी जाए तो क्या, कुछ शख्सियत दिल में बस जाती है। आज का दिन गम दिन नहीं है, आज का दिन इन लम्हों का गवाह है, जिनमें खुशी भी है, गम भी, मुस्कुराहट भी है और आंखों की नमी भी। हम सब जानते हैं कि 10वीं जमात के हमारे प्यारे साथी अब एक नए सफर पर जा रहे हैं। कभी इम्तिहान के दिनों में परेशानी बांटी और कभी खेल के मैदान में एक दूसरे के साथ जीत का जश्न मनाया। आपके शुरुआत है, हर अलविदा एक नई शुरुआत है, हर बिछड़ने में एक मुलाकात है। आपकी राहें सदा आसान हो, आपकी राहें सदा आसान हो, यही हमारी दुआ है, यही हमारी बात है। हर सफर में मिले रोशनी आपको, हर कदम पर मिले खुशी आपको। दुआ करती हूँ दिल से आज, दुआ करती हूँ दिल से आज, हर मंजिल मिले आसान आपको। आज मैं आपके सामने खड़ी तो हुई हूँ, लेकिन कसम से दिल कांप रहा है। मैंने आपके साथ एक लंबा और बेहतरीन वक्त गुजारा है। है किसी को अलविदा कहना बहुत तकलीफ देता है, किसी को अलविदा कहना दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता। मेरे साथियों, मैं आज बहुत गमगीन और दुखी हूँ, क्योंकि मैं इस इदारे में काफी अरसे से रही हूँ। आज जाने का वक्त है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से अपने महबूब इदारे को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन दस्तूर है जमाने का यहाँ पुराना, दस्तूर है जमाने का यहाँ पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। रहूं जहाँ अपनी छाप ऐसी छोड़ जाना, रहूं जहाँ अपनी छाप ऐसी छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाता रहे आपका। दूर तक जब चलोगे किसी के साथ, दूर तक जब चलोगे किसी के साथ, फिर तन्हा लौट के आना कितना मुश्किल है। और उदासी इस बात की है कि वो इदारा, वो कमरा, जमात, वो यादें और वो चेहरे जिन्होंने हमें सीखने और संवरने का मौका दिया, आज इनसे रुखसत हो रहे हैं।
سب سے پہلے میں اپنے محترم اساتذہ کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ وہ روشنی ہے جن کی بدولت ہم نے اندھیروں میں راستے پہچانے. آپ نے ہمیں صرف کتابوں کا علم نہیں دیا، زندگی جینے کا ہنر اور کردار کی عظمت کا مفہوم سکھایا. اگر نہیں، اسکول کے بنا خوش رہنا آسان نہیں، پر یاد ہو آپ کی صدا ساتھ رہے گی، یوں جدا ہمیں کبھی کرنا نہیں. رخصت ہوتے ہوئے بھی دل میں خوشیاں رہتی ہے، رخصت ہوتے ہوئے بھی دل میں خوشیاں رہتی ہے، بچھڑتے ہوئے یادیں ہمیشہ رہتی ہیں. تمہارے ساتھ جو ملا وہ ہمیشہ یاد رہے گا، تمہارے ساتھ جو ملا وہ ہمیشہ یاد رہے گا. یادوں میں آپ کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہے گا. آج کی اس محفل نے مجھے بے ہوش سا کر دیا ہے. میں اپنے دل سے سوال کرتی ہوں، کیوں آتا ہے یہ جدائی کا دن، کیوں ہونا ہوتا ہے جدا. کیوں اپنے خوبصورت ٹیچرز، اسکول اور بھائیوں بہنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن پھر آواز آتی ہے یہ دستور زندگی ہے، ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھیوں، یہ وہ گھڑی ہے جہاں پتھر دل انسان بھی موم ہو جاتا ہے. دوران سفر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو برائے کرم معاف کر دینا، اور اپنے ٹیچروں سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ سر اگر کوئی نافرمانی ہوئی ہو تو معاف، اور ہمیشہ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا. آئے تھے سیر کرنے، سیر گلشن کر چلے، سمان مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے کرتا ہے، اسکول لائف کو مس کرتا ہے. بہرحال ہماری دعائیں رہیں گی کہ آپ ترقی کریں، آگے بڑھیں، لائف میں بہترین کام کریں. میری بار بار آپ سے ہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سب سے پہلے ہم سب ایک بہترین انسان بنیں. کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کتنے بھی بڑے سے بڑے کام کیوں نہ کریں تو کوئی تعریف نہیں کرے گا، لیکن اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو پھر بات صرف خود تک نہیں رہتی، سیدھے آپ کے استاد پہ چلے جائے گی، خاندان پہ چلے جائے گی، معاشرے کے اوپر چلی جائے گی، کس خاندان سے ہے، کہاں پڑھا ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہے. تو اسی کو سیکھنے کے لیے آپ نے 10 سال لگا لیے یہاں پہ. تو بہرحال یہ کچھ اسٹیجز آتے ہیں ملنے کے، بچھڑنے کے، یہ زندگی میں اور بھی آتے رہیں گے، اس میں گھبرانا نہیں ہے. جب آپ آج ہی گھبرا جائیں گے تو آگے باقی اسٹیجوں کا کیسے آپ مقابلہ کر پائیں گے. تو مایوس نہیں ہونا ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. حبیب ہو، دانش ہو، شہنازہ ہو یا شافیہ ہو، حبیب نے ہمیں ڈسٹرکٹ لیول تک لے گئے، شافیہ نے ہمیں ڈویژن لیول پہ لیا. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ علاقہ اور ایسے ٹیچر ملے جنہوں نے اپنے تن من دھن سے آپ کو آگے لے جانے میں پوری کوشش کی. کبھی خالی نہیں جاتا ہے، محنت کا پھل کبھی خالی نہیں جاتا ہے، جو پسینہ بہائے وہی کامیاب کہلاتا ہے. 8th میں بھی پڑھایا، 9th میں بھی پڑھایا اور 10th میں بھی 3 سال پڑھایا. 3 سال میں کبھی اتنا کچھ محسوس نہیں ہوا جتنا مجھے آج ہو رہا ہے، کیونکہ 3 سال میں شاید سے میں ہی ایک ایسا استاد ہوں گا جس نے آپ کو بہت زیادہ ڈانٹا بھی ہے، مارا بھی ہے، غصہ بھی ہوا ہوں، لیکن وہ سب کس کے لیے؟ آپ کی بہتری کی. ٹھیک ہے، ہمیں تب ہوگی جب ہم کچھ ٹائم کے بعد آپ کو کسی جگہ پہ دیکھیں. The galaxies and stars were everything, then there was no need for blood and flesh. And if blood and flesh was everything,
then there was no need for stars and तो इस इल्म का भी यही होता है कि आप अपने अंदर को रियलाइज करो, अपना पोटेंशियल रियलाइज करो और अकॉर्डिंगली जो आप में सलाहियत है उन सलाहियतों को पॉलिश करो और आगे बढ़ते जाओ। इस स्कूल से जा रहे हो एक नई शुरुआत के साथ, लेकिन आगे आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और आपको उन चैलेंजों का मुकाबला करना है। हमेशा याद रखो, कामयाबी सिर्फ डिग्री से नहीं मिलती, बल्कि किरदार, सच्चाई और अपने मेहनत से मिलती है। नेक इंसान बनना वो भी पढ़ाई में शामिल है। आपकी चाल ढाल का पता चलता है कि आप किसी अच्छे स्कूल में हो या कोई ऐसे स्कूल में हो जहां कोई आपको डिसिप्लिन भी नहीं सिखाया है के लिए। हमने अब ये आपका इम्तिहान है, हमारा इम्तिहान तो खत्म हो गया। क्लास ये बड़ी संजीदा क्लास थी। जिस तरह ये बच्चे हैं, हबीबुल्लाह है, जहांगीर है, ये दूसरा है आशिक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं। मैं मुबारक देता हूं, हमने जो पार्टिसिपेट किया जिन जिन आइटम्स में। शाफिया ने तो हमारा डिवीजन लेवल में रिप्रेजेंटेशन की और डिस्ट्रिक्ट की। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल है हमारा त्रिगाम, ये बच्चे भी गए थे। आप भी किसी से कम नहीं हो, ये नोट। लास्टली मैं ये कहता हूँ, ये बच्चे थे, इन्होंने पूरा साल एक अच्छा डिसिप्लिन रखा। लड़कियों ने, लड़कों ने